जय जगन्नाथ गुरु मॉर्निंग सकाल 6 बजे मैं गाधी गुधारी पूजा करवा लगी बसीचे एटा में देखो जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा के करसी सब दिन आपण मन को देखामी पहला एटा में महाप्रभु के आनली तापर से जहाँ जहाँ पिनी थीसन सब खोली देसी तारपर गोधे गोधा करी चंदन चंदना मखेकरी फेर टी सजे सुजा देसी सबुदिन मुझे एंता करसी एंता पूजा नहीं कर पारे मत से दिन तार भल नहीं लगे या देखुन गोधे देली तापर मोर कानी रे टी पुछी देसी मो निजर कानी रे पुछला मत भल लगसी चंदन मखे देली या देखो जहाँ जहाँ पिंधिले फिर पिंधे देसी तारपर मैं तुलसी पत्र फूल फुला सब देख सजे दीजे आर भी जेन भगवान मोर पूजा जगार अच्छन ताकू भी सजे दीजे आरती करी मोर पूजा के मुझे सारी दिन मिसमिगा एटा पूजा पूजी सारिकी मुई बारियाड़े आमर ककड़ो हो तुली आउछे बहुत ककड़ो हो जाइए तापर रंधा रंधी कर जिमा देखनी दा एटी कंकुड़ बाहरी पाची गलानी भी गोटे दीटा आज मैं ककड़ो बेसर करमी या ककड़ो काटी दूचे आग पानी रे पकई देथिली तार मैला मुली सब सफा होगा बोलिकी देखो सिनू आईचे आ मोर पाखे खेलुचे सब आड़े बुड़ी बुड़ी खेलुचे से आड़े टी भल लागसी तापर एटा ककड़ो के छोट छोट कर काटी दीचे मुई आ तेल टिके देखिए कड़े रे भाजी देमा टिके नून टिके पकई 2-4 मिनट भाजी देमी या देखुन भाजी हो गला इधर मुझे गला जा गोटे काढ़ीदेमी इधर इने फेर तेल टिके 5 फुटन और प्याज के देकर भाजी देमी तारपर बेसर में बाटी के रखी जाए बेसर रे सुरसो रसुन अदा प्याज देकर बाटी दीजे फिर इन्हें पकई देमी
এটা বেসর ভাজি হয়ে গলা তারপরে আমি টমাটো পকাই দেমি টমাটো পকাই দিয়ে সারা পরে নুন টিকে আর টিকে পকাই দেমা টমাটো বিলি ଯିବା তারপরে গরম মশলা টিকে পকাই দেমি তারপরে এনে যেন কঁকড়কে ভাজিকি রখিଥିଲି সেটাকে পকাই দেমি বেসর ভাজি হয়ে গলা তারপরে এনে আমি সে কঁকড় যেন ভাজিকি রখিଥିଲି পকাই দেমি তারপরে টিকে ঘাঁটি ঘুটা দেমা তারপরে আমি ছোট ছোট করে কাটিকি রখিଥିଲି কଞ୍ଚা মির্চা এটাকে পকাই দেলি তারপরে এনে আমি লেম্বু রস টিকে পকাই দেলি এটা আপন মানে भी করিকি দেখবে ভাল লাগছি আর মতে কমেন্ট করবে এটা হয়ে গেল আমার কঁকড় বেসর তারপরে এটা আমি মাখন শাক भी আমার বাড়িয়ার তুলি আনিଥିଲି আর মাখন শাক भी রাঁধিছে মাখন শাকে মুই তেল রসুণ সୋରିଷ শুখা মির্চা ଦେଇକିରି ফুটেଇ ଦେମି ଆଉ ଡାଲି ବି ରାନ୍ଧି ସାରିଥିଲି ନ ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ା ଦେମା आजिर वीडियो आपण मन को केंदा लागला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबे।